এনসিসি ত্রিপুরা প্রদেশের 13 নম্বর বাহিনীর উদ্যোগে আয়োজন করা হয় 10 দিনের কম্বাইন অ্যানুয়াল ট্রেনিং ক্যাম্প। আজ রাজধানীর ভগৎ সিং যুব আবাসে আয়োজিত এই ট্রেনিং ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এনসিসির উত্তর পূর্বাঞ্চলের এডিজি মেজর জেনারেল অনুরাগ ভিজ বলেন, এই শিবিরে মূল লক্ষ্য হল ক্যাডেটদের মধ্যে শৃঙ্খলা, একতা এবং পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। শিবিরে 550 জন ক্যাডেট অংশ নিয়েছেন। শিবির চলবে 1 জুলাই পর্যন্ত। এদিন ক্যাডেটরা যোগা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিদর্শন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। फर्स्टली ये एनुअल CATC कैंप बोलते हैं, वो हो रहा है, जो 10 दिन का कैंप है। 550 बच्चे अप्रॉक्सीमेटली इस कैंप में है। ये तकरीबन हर बच्चा जो एनसीसी में एनरोल करता है उसको एक कैंप कराया जाता है उसकी ट्रेनिंग के 1 ईयर के अंदर, और सेकेंड और थर्ड ईयर। इस मकसद सबसे पहले बच्चों को डिसिप्लिन, सेकेंडली यूनिटी, थर्ड नेशनलिज्म, फोर्थली जो खराब आदतें हैं जैसे ड्रग्स, जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, इन सब से दूर रखना, और लास्टली आपस में एक दूसरे के अंदर दोस्ती बनाना। जो बच्चे 10 दिन इकट्ठे रहेंगे वो एक अपने साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स लाइफ लॉन्ग लेके जाएं।